हज़रात, किताब इब्लीस नामा की पहली जिल्द में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या इब्लीस और एक आबिद का लिखा है। उसमें लिखा है कि बनी इसराइल में एक आबिद था जो कभी दुनिया में आलूदा न हुआ था और न उसके चक्कर में पड़ा। वो दुनिया की लज़्ज़तों से दूर खुदावंद आलम की इताअत व इबादत में मशगूल था। वो दुनिया से दूरी हासिल करने और इबादत के मामले में इतना मेहनती था कि शैतान उससे आजिज़ था। आखिरकार एक दिन शैतान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने चीख मारी और उसका पूरा लश्कर उसके गिर्द जमा हो गया। उसने उनसे कहा कि मैं उस आबिद के हाथों बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुम में से कौन है जो उसको उसके रास्ते से हटा सकता है? एक शैतान ने अपनी खिदमत पेश की। शैतान ने पूछा, तुम कैसे हटाओगे? उसने कहा, मैं औरतों के ज़रिए उसे वसवसा करके गुनाह आलूदा कर सकता हूँ। शैतान ने कहा, इस रास्ते से कामयाब नहीं होगे क्योंकि वो औरतों से नफ़रत करता है। दूसरे ने कहा, मैं बहका सकता हूँ। शैतान ने उससे तरीक़ेकार पूछा। उसने कहा, मैं शराब पिलाने और लजीज ग़िज़ाओं के ज़रिए उसे फ़रेब दे सकता हूँ ताकि वो हराम ख्वारी और शराब खारी के ज़रिए हलाक हो जाए। शैतान ने कहा, यह तरीक़ा भी फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि परहेज़गारी की वजह से उसकी इस तरह की शहवत भी मर चुकी है। तीसरे ने कहा, मैं उसे गुमराह कर सकता हूँ। शैतान ने पूछा, कैसे? कहा, कार खैर के ज़रिए। वह जिस इबादत व इताअत में सरगर्म है, मैं उसी के ज़रिए उसे फ़रेब दूँगा। शैतान ने कहा, हाँ, ये मुमकिन है कि तुम इताअत व इबादत के वसीले से कुछ कर सकोगे। तुम ही उसका मुकाबला कर सकते हो। वो शैतान आया और उसने आबिद के बराबर में एक जगह का इंतखाब किया और जानमाज बिछाकर नमाज पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। एक नमाज के तमाम होते ही दूसरी नमाज में लग जाता। आबिद ने जब ये देखा तो हैरान रह गया क्योंकि वो रातों दिन इबादत करता, थोड़ी देर के लिए आराम करता था, लेकिन उसने देखा कि नया नमाजी न सोता है न आराम करता है, बस मुसलसल नमाज पढ़े जाता है, थकता भी नहीं है। लिहाजा आबिद ख़ुद अपनी निगाह में गिर गया और अपनी इबादत को हक़ीर और उसको अपने से बुज़ुर्ग महसूस करने लगा। उसने इरादा किया कि इस नौवारिद आबिद से पूछेगा कि वो किस तरह इस मकाम और मंजिलत पर पहुंचा। ये सोचकर वह उसके पास आया और कहा, ऐ बंदे खुदा, तुझे ये मकाम कैसे हासिल हुआ? तुम्हें इबादत की इतनी ताकत क्यों कर नसीब हुई कि ख्वाब व खुराक से दूर इतनी नमाज़ें पढ़ रहे हो? उसने आबिद की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। नमाज मुकम्मल होने के बाद दूसरी नमाज शुरू कर देता, यहाँ तक कि आबिद ने कई मरतबा अपनी बात दोहराई और उससे इल्तिमास किया कि थोड़ा ठहर जाए और उसकी बातों का वो जवाब दे दे। इस नौवारिद आबिद ने नमाज तमाम की और कहा, ऐ बंदे खुदा, मैंने एक गुनाह किया है और उससे तौबा किया है। जब भी उस गुनाह को याद करता हूँ, मुझे इबादत की ताकत मिलती है, जो इस तरह नमाज में मशगूल हो जाता हूँ। इसी गुनाह और तौबा के ज़रिए मैं इस मकाम तक पहुँचा हूँ। आबिद ने उस गुनाह की नवैयत दरियाफ्त की ताकि उसे करने के बाद तौबा करे और इबादत को क़ुव्वत हासिल हो और उसके मकाम व मर्तबे को वो हासिल कर सके। नौवारिद आबिद ने कहा, शहर जा, फ़लाँ बदकार औरत को 2 दिरहम दे और ज़िना करने के बाद तौबा कर। तो आबिद तुझको भी
نماز کی اور عبادت کی مطلوبہ طاقت حاصل ہو جائے گی۔ عابد نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اس نے 2 درہم سے دیا اور کہا اب جا۔ عابد اسی حالت میں کہ جس میں عبادت کر رہا تھا شہر کی طرف روانہ ہوا اور پوچھتے پوچھتے اس بدکار عورت کے گھر پہنچا۔ جن لوگوں نے اسے راستے میں دیکھا اس نے راستہ پوچھا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ عابد عورت کی نصیحت کرنے جا رہا ہے۔ عابد اس عورت کے پاس پہنچا اور اسے 2 درہم دے کر اپنا مدعا بیان کیا۔ عورت نے اس کی حالت اور چہرے وغیرہ سے کہ جس سے زہد و تقوی ظاہر ہو رہا تھا سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ عورت نے عابد سے کہا کہ جس لباس اور حیت میں تم یہاں آئے ہو لوگ یہاں اس طرح نہیں آتے، تم مجھے پوری بات بتاؤ کہ یہاں کیوں آئے ہو۔ عابد نے پوری داستان سنا دی۔ عورت نے کہا اے بندے خدا، گناہ نہ کرنا توبہ کرنے سے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توفیق توبہ حاصل ہوگی یا نہیں، یا یہ کہ توبہ قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ اس کے علاوہ وہ کپڑا جو پھٹا ہوا ہو وہ بہتر ہے یا وہ کپڑا جو نہ پھٹا ہو وہ بہتر ہے، یا کپڑے کو پھاڑ کر پیوند لگانا یہ بہتر ہے۔ لہذا جس نے بھی تمہیں یہ راستہ بتایا ہے وہ شیطان تھا جو تمہارے سامنے اس طرح مجسم ہو کر آیا تھا کہ تمہیں راہ حق سے منحرف کرے۔ اب واپس جاؤ اور اپنا دامن اس بہانے سے آلودہ گناہ نہ کرو، کیونکہ یقیناً جس وقت تم واپس اپنی جگہ پہنچو گے اس وقت وہاں پہ تم اس کو نہیں پاؤ گے، کیونکہ وہ چور ہے اور جیسے ہی چور پہچان لیا جاتا ہے وہ بھاگ نکلتا ہے۔ اس طرح مومن جب سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے تو شیطان بھاگ نکلتا ہے، اور ہوا بھی یہی۔ جب عابد اپنی جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ ابلیس ملعون اسے کسی جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔ اسی رات میں اس بدکار عورت کا انتقال ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کے دروازے پر لکھا تھا اس عورت کے کفن دفن کے لیے اکٹھا ہو، کیونکہ یہ عورت جنتی ہے۔ لوگ حیران رہ گئے، کچھ سمجھ نہ سکے، لہذا اس کا جنازہ 3 دن تک دفن نہ ہو سکا، یہاں تک کہ اس زمانے کے پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر وحی ہوئی کہ اس عورت کے جنازے میں جاؤ اور تم بھی اس پر نماز جنازہ پڑھو اور دوسرے لوگوں کو بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کہو، کیونکہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے اور جنت اس پر واجب قرار دی ہے، کیونکہ اس نے میرے ایک بندے کو گناہ اور نافرمانی سے روکا ہے، اور جو میرے دروازے سے بھاگ کر چلا گیا تھا اسے واپس کیا ہے، تو ہم نے بھی اسے نجات دے دی ہے۔ تو شیطان ہم کو عبادت کے ذریعے بھی بہکاتا ہے، اس لیے ہمیں شیطان کی ان ہیلوں سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔